السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ احباب گرامی قدر، ایکول کے کرو، بیس بند کرو، آواز سادہ کرو، صاف کرو۔ اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال سیرت سید البشر کانفرنس نہایت کامیابی دے نال جاری و ساری۔ میرے تو قبل بلبل قرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا بنیامین دعوت صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی نہایت ہی عالمانہ اور فاضلانہ ناصحانہ خطاب فرما چکے ہیں۔ بھائی شور شرابہ ختم کر دیو، اگر کوئی بدمزگی بھی ہے تو خاموشی دے نال میرے بھائی آرام دے نال دوست بیٹھ جاؤ، یہ اچھی بات نہیں بار بار اٹھنا جانا۔ جنہیں جانا ایک بار چلا جائے تو آرام دے نال سکون دے نال بیٹھو۔ بڑی بابرکت اور بڑی باوقار محفل اللہ کے فضل و کرم دے نال سارے دوست باپ اگے جگہ اگے ہو دیتے، اگے ہو جاؤ، آج کھڑے ہو اگے آ جاؤ، اگے ہو جاؤ، ہٹو شاباش، چلو جی اگے ہو جاؤ، چاچا جی اگے ہو جاؤ، گوڑے چھڑ دیو جنہیں ٹور گیا انشاءاللہ دیکھ تو پڑھاواں گے۔ اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، اے سٹیج تو ہے جڑا پروگرام والا پراؤ اتوں پیچھے در رہو، دوسرے اگے آ جاؤ، بس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ بڑی مہربانی تشریف رکھو سارے دوست، اس طرح بس بیٹھ جائے، جو جگہ کوئی نہیں بیٹھ جاؤ، تیسری جگہ آ جائے۔ بدمزگی نہ پیدا کرو، اطمینان سکون دے نال بیٹھو، اور حضرت صاحب دا انشاءاللہ بڑا ہی پر مغل کتاب ہونا اللہ دی رحمت دے نال، توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ اور انشاءاللہ الرحمن میرے تو متصل بات شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی سمیت جماعت دے اکابر خطباء کرام انشاءاللہ خطابات فرمان گے۔ احباب گرامی قدر، سیرت سید البشر کانفرنس اللہ دی توفیق دے نال ہر لحاظ دے نال کامیاب اور کامران ہے، اور اس دی کامیابی دی سب تو بڑی دلیل یہ ہے کہ جے میں بڑی کثرت اور محبت دے نال تسی احباب تشریف فرماؤ۔ تسی دیکھ رہے ہو کہ اسٹیج تے علاقہ بھر دے مہمانان گرامی قدر اور علماء کرام قرائے اعظام بھی بحمدہ تعالی جلوہ فروز میں بلا تاخیر اور بلا تمہید میں انشاءاللہ الرحمن اپنی بات کا آغاز کرنا۔ پھر میں بڑی معذرت میں عرض کراں گا کہ دینی پروگرام دے اندر ایڈی بے باکی دے نال نہ بولیا کرو، خاموشی اختیار کریا کرو۔ ایک عربی اندر کتاب ہے من ہم الاشقیاء، کہ بدبخت لوگ کون نے، او دی اندر نا بدبخت لوگاں دی فہرست لکھی ہے، تے انہاں چو اس بندے نو بھی بدبخت لکھے ہے۔ دیکھو نا، جلسے جانا واجب نہیں، فرض نہیں، اگر فرصت نہیں، کوئی پروگرام چ نہیں آیا تو عیب دی بات نہیں، لیکن اس کتاب لکھے ہے کہ جڑا دین دی مجلس آ کے اللہ دی بات نو عزت نہ دے، رسول پاک دی بات نو عزت نہ دے، کائنات دا بدبخت انسان۔ تو میرے بھائی اسی بدبخت بن کے نہ اٹھیے، اللہ دا واسطہ آخر تک پوری توجہ دینا. ایک آدمی بولتا ہے انہوں ویکھ کے دوسرا بولتا ہے. یہ میں سمجھنا کہ بہت زیادہ تکلیف دے بات ہے. ہمیشہ واسطے بات ذہن اندر رکھو. اللہ دے حضور میں دعا کرنا
ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ। हजरात तवज्जो फरमाना, मैं देख रहा कि बड़े बड़े संजीदा अहबाब भी तशरीफ फरमा ने। शैतान का असल टारगेट पता की है कि किसी ना किसी तरह ये लोग अल्लाह ताला दे फरमान बन जाए। शैतान हर किसी को इको ही मेडिसिन नहीं देता, इको ही डोज नहीं देता, इको ही गुनाह ते नहीं लगाता। शैतान को एडा भोला भाला दुश्मन ना समझो। उन्होंने इन्नी अकल है कि किस बंदे नूं मैं किस अंदाज नाल गुमराह करना। मिसाल के तौर पर ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ 11ਵੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ 7ਵਾਂ 10ਵਾਂ 40ਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਮਸੀਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਕਾਕਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜੂਆ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਝੁੱਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। लिहाजा वो फिर इधर अपना वक्त ज़ाया नहीं करता कि मैं इहदे कोलों चोरी करवावां, मैं इहदे कोलों डकैती करवावां, मैं इहनूं जुआ खिडवावां, इहनूं मैं शराब पिलावां। वो फिर पता की करता है, ऐसे गुनाह लभ के लिआंदा है कि जिधर दीनदार बंदा बड़ी आसानी के नाल मायल हो जाता है। फिर वो ऐसे लोगों के कोलों शिरक करवाता है, ऐसे लोगों के कोलों बिदत करवाता है और ऐसे लोगों के कोलों कता रहमी करवाता है। उलमा तशरीफ फरमा ने पूछ लो, वो अल्लाह के बंदो अगर चोरी गुनाह है, डकैती गुनाह है, शराब गुनाह है, जुआ गुनाह है, तो शिरक तो इस तो बड़ा गुनाह है, बिदत तो इस तो बड़ा खतरनाक गुनाह है। मैं बावजू अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना, जश्न ते ईद के नाम ते मिलाद के नाम ते लोगों को शिरक पिलाया जा रहा है, लोगों को बिदात वल धकेलिया जा रहा है। अहबाबे गिरामी कदर याद रखना, शिरक कायनात का बदतरीन गुनाह है, बिदत कायनात का बदतरीन गुनाह है। और फिर जुल्मुन अला जुल्मिन फौका जुल्म, सब तो बड़ा जुल्म पता केड़ा है? मैं तुहाडे नाल गल इसलिए कर रहा कि तुसीं चौंकां चरस्तियां च हक की गल करदे भी हो ते सुनदे भी हो। जुल्म तो बड़ा जुल्म पता केड़ा है? कि शिरक कीता जांदा है, बिदत कीती जांदी है, फिर शिरक नूं साबित कीता जांदा है कुरान दीयां आयतां पढ़ पढ़ के। बिदत नूं साबित किया जाता है कुरान दी आयतां पढ़ पढ़ के। मेरी लाइब्रेरी के अंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की किताब है मिलादुन नबी, मेरी लाइब्रेरी अंदर नईमी साहब की किताब है जा। मैं इस दफा ना दूसरी मरतबा मुकम्मल दोवां किताबां नूं पढ़िया। इन्हां दोवां किताबां दे अंदर वाशराफ अल्फाज अंदर नंगे लफ्जां दे अंदर एक गल लिखी है कि लम यफअलहु अहदुम मिनल कुरून सलासा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने भी लिखी है और नईमी गुजराती साहब ने जाल हक अंदर भी लिखे है कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो असी जश्न मनाने, जो असी मिलाद मनाने, जो साडा तर्ज अमल है, एक काम ना सहाबा ने कीता है, ना ताबईन ने कीता है, ना तबा ताबईन ने कीता है, ना सलफ सालेहीन ने कीता है। नारे तकबीर। लेकिन जुल्म ये है कि आज भी कई हट करम न मिंबर दे तकद्दुस का ख्याल है, न मस्जिद दे तकद्दुस का ख्याल है। कुरान दी आयतां पढ़ पढ़ के ये 12 रबीउल अव्वल दे मिलाद दा, जुलूस दा और जश्न दा सबूत पेश करते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम दा मातम, तो जो मेरे वाल भाई 10 मुहर्रमुल हराम दा मातम ए कुरान पाक दे छठे पाड़े दी पहली आयत पहला टुकड़ा पढ़ के साबित करते हैं। अहले हदीसो अपनी जिम्मेदारी समझो। अल्लाह पाक ने तुहानू अकीदा तौहीद और सुन्नत दे के पूरी कायनात को मुमताज कर दिता है। पहली बात भी मैं मुकम्मल कर चुके हैं और दूसरी बात भी तुहाडे पेशे खिदमत कर चुके हैं। यार सब नालों बड़ा जुल्म है वे तुसी सारे मामले करो, लेकिन नऊज़ बिल्लाह अल-इयाज़ बिल्लाह कुरान नूं ते दागदार में ना करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां अहादीस दा ते गलत माना और इहदे अंदर तहरीफी अंदाज को इख्तियार ना करो। बाहर सूरत सहीहुल बुखारी अंदर पैगंबर दी एक हदीस है, सोने का नाम आए जरा मजमे अंदर बाहर आ जाए, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पैगंबर फरमाते ने ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ऐ मेरे सहाबा मेरा शान उस तरह बयान न करना जिवें ईसाइयां ने हजरत ईसा का शान बयान करदियां हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बना लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती के नाल अपनी मुहब्बत च गुलूब तो मना किया है। लोगों याद रखना
بات وہی جڑی میں آغاز اندر کر چکے ہاں، شیطان محبت دے نام تے گمراہ کرتا ہے۔ یہودیاں نے محبت اندر عزیر کو اللہ دا بیٹا آکھیا ہے، عیسائیاں نے محبت اندر عیسیٰ کو اللہ دا بیٹا آکھیا ہے، اور اج دے مسلمان محبت اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو نور من نور اللہ کہہ رہے ہیں، مختار کل کہہ رہے ہیں، حاضر ناظر کہہ رہے ہیں، اور باقاعدہ اشتہاراں تے لکھیا ہے کہ ساڈی محفل دے مہماناں نے خصوصی خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون گے، آپ دی کرسی نو خالی رکھیا جاندا ہے۔ میرے بھائی اگر اے غلو نہیں تو پھر غلو کس بات نو کیا جاندا ہے؟ اگر اے محبت دے اندر حد تو تجاوز نہیں تو پھر محبت دے اندر حد تو تجاوز کی ہے؟ آئیے میں بڑے اختصار دے نال سورہ توبہ ہے قرآن پاک اندر اے دیاں 129 آیات نے، آخری آیت تو پہلی آیت نمبر 128 یہ مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر میں تواڈے پیش خدمت کرنی چاہنا۔ ایک 128 نمبر آیت اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حیثیت نو بھی بیان فرمایا، آپ دی شان نو بھی بیان فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوصاف نو بھی بیان فرمایا۔ اور میں سمجھنا ہاں منہج اہل حدیث، مسلک اہل حدیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اور آپ دی صفات کے بارے جو اہل حدیث کا موقف ہے وہ پوری وضاحت دے نال سورہ توبہ اے آیت نمبر 128 اندر بڑی تفصیل کے نال موجود ہے۔ میں بڑے ہی اختصار دے نال اس آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دیاں گا۔ الہ العالمین نے قرآن مبین اندر کی فرمایا، ذرا توجہ فرمانا، جڑے نکات اس آیت کی روشنی اندر میں بیان کرنے چاہنا، سونے دا نام آ جائے نا تے پورے مجمع اندر بہار آ جائے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی تو لوگ آتے ہیں نا جی کہ اہل حدیث آتے ہیں درود نہ پڑھو، حالاں اسی کدی نہیں سی کیا درود نہ پڑھو، اسی کیا سی درود نہ کڑھو، اسی کی کیا ہی درود نہ وہ کڑھو پڑھو وزن ایک کے لوگاں نو مغالطہ لگ گیا ہے۔ اسی یہ نہیں آتے درود نہ پڑھو، اسی آنے ہیں حجریاں چ بہ کے درود نہ کڑھو، حجریاں چ بہ کے جیڑا بھی درود کڑھو گے جڑے الفاظ نبی علیہ السلام دی زبان چوں نکلے نے مل کے بولو انہاں دا مقابلہ ہو سکدا؟ میں صحیح البخاری اندر پڑھیا ہے، توجہ میرے بات۔ ام سلمہ فرماندیاں نے مدینے اندر نہ کوئی ساتھی صحابی بیمار ہو جاندے تے دوائی دے نال شفا نہ ملدی، اس بیمار کو میرے کول لیندا جاندا تے میں رسول پاک علیہ السلام دے بال مبارک نہ پانی اندر ڈبو دیندی، مریض نو پانی پلا دیتا جاندا، اللہ اپنی رحمت تے سرکار پاک دے بالاں دی برکت دے نال بیمار نو شفا عطا فرماتے۔ جس پیغمبر دے والاں اندر شفا ہے، جس پیغمبر دے بال اندر شفا ہے، جس پیغمبر دے لعاب اندر شفا ہے، اور ڈسکے دے باسیو سیرت سید البشر سننے والو، جس پیغمبر دے پسینے اندر خوشبو ہے، اس پیغمبر دی زبان پاک جو نکلنے والے درود پاک دے الفاظ اندر کتنی شفا ہوئے گی، کتنی رحمت اور خیر ہوئے گی۔ آئیے سورہ توبہ اور آیت نمبر 128 او دا مختصر ترجمہ اور تشریح میں تواڈے پیش خدمت کراں۔ الہ العالمین نے قرآن مبین اندر کی فرمایا، جنہ مجمع ہے نا ماشاءاللہ اے دی شان دے مطابق استحی تک آواز آنی چاہیے۔ سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو لوگو، اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورہ توبہ آیت نمبر 128 دی اندر اپنے پیغمبر دی حیثیت نو کیویں بیان فرمایا، سید البشر دی اوصاف نو کیویں بیان فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رسول من انفسکم، اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں تواڈے وچوں تواڈے کول میرے رسول آ گئے نے۔ سید البشر ٹائٹل دا اللہ پاک نے قرآن پاک دی اس آیت کے ٹکڑے اندر تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا من انفسکم، تواڈے جو میں پیغمبر ایک رسول گلے نے، فرمایا تواڈے کول رسول آ گئے نے۔ لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے رسول نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوث اعظم نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
सलाम हाजत रवा ने, नबी अलैहिस्सलाम मुख्तार गुल ने। नबी अलैहिस्सलाम दे बारे कुरान कह रहे हैं लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह पाक ने तुहाडे चों हजरत मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल बना के घल्लिया है। पैगंबर दा शान सब नालों ज़्यादा है, पैगंबर दा रुतबा सब नालों ज़्यादा है। समझना जड़ी मैं गल करनी चाहना, आप दा शान सब नालों ज़्यादा है। आप अल्लाह पाक दे रसूल ने। फिर पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम किवें बन गए? आप अल्लाह दे रसूल ने। आप दा शान सब नालों ज़्यादा है। फिर अली हजवेरी दाता किवें बन गए? ओए लोगो मैं अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना, ऐ जे मेरे मसलक दी सदाकत इज्जत अजमत, असी ते अपनी मस्जिद दे इमाम नूं भी बगैर दलील तो इमाम नहीं मनदे। असी ओनू इमाम मने जेदी दाढ़ी सुन्नत दे मुताबिक है। असी ओनू इमाम मने जेदी शलवार टखनियां दो भरे। असी ओनू इमाम मने जेड़ा अल्लाह दा कुरान सही पढ़दा है। असी मस्जिद दे इमाम नूं बगैर दलील तो अपना इमाम नहीं मनिया। असी अली हजवेरी नूं दाता किवें मन लईए? फिर अब्दुल कादिर जिलानी नूं गौसे आजम किवें मन लईए? बाबा फरीद नूं असी गंज शकर किवें मन लईए? जदों अल्लाह दे नबी अल्लाह दे रसूल ने ते गौसे आजम ते इहदे नालों बड़ा दर्जा है, दाता ते इहदे नालों बड़ा दर्जा है, मुश्किल कुशा ते इहदे नालों बढ़ के दर्जा है। अल्लाह पाक दी कसमें मेरा दिल खून दे आंसू रोंदा है। जिन्ना दा शान सब नालों ज़्यादा है, जिन्ना दा रुतबा सब नालों ज़्यादा है, जिन्ना दा दर्जा सब नालों ज़्यादा है, वो ते अल्लाह दे रसूल ने। ते उम्मतियां नूं गौसे आजम बना देता है, उम्मतियां नूं मुश्किल कुशा बना देता है, उम्मतियां नूं हाजत रवा बना देता है। आओ लोगो जड़ा मैं साहिब दी रोशनी अंदर पैगाम देना चाहना, फरमाया लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। एक वाकया मैं पढ़िया बड़े इख्तिसार नाल मैं पेशे खिदमत करना। नबी अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी ने अपनी लौंडी नूं थप्पड़ मारिया, नुकरानी नूं थप्पड़ मारिया। हज़रात तवज्जो, जिस बंदे दे दिल दे अंदर खबर दा फिक्र है, आखिरत दा फिक्र है, अल्लाह पाक दी बारगाह दे हिसाबो किताब दा फिक्र है, अपनी लौंडी नूं थप्पड़ मारिया। थोड़ी देर गुजरी है ते दिल उन्हां दा घबरा गया है। कल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मैं अल्लाह दी अदालत च किवें सामना करांगा कि मैं अल्लाह दी अदालत दे अंदर जाके शिकायत लगाई ते मैं अपने अल्लाह नूं की जवाब देवांगा? दसके दे वासियो, किसे नूं माड़ा वेख के जुल्म ना करया करो, किसे नूं माड़ा वेख के हक ना मारिया करो, किसे नूं माड़ा वेख के धक्का ना दिया करो। अल्लाह दी इज्जत दी कसम, एक दिन हिसाब वाला दिन भी आउणा है। नबी दे यार ने थप्पड़ मारिया ते दिल बड़ा बेचैन हो गया है। फौरन आमिना दे दुर्रे यतीम अलैहिस्सलाम दे कोल गए, कहण लगे अल्लाह दे नबी, मैं अपनी नुकरानी दे लौंडी नूं थप्पड़ मार बैठा, उन्नी देर तक मैनू सुकून नहीं मिल रहा जिन्नी देर तक मैनू आजाद ना कर देता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबी अपनी लौंडी ते अपनी नुकरानी नूं मेरे कोल लै गया। चुनाचे वो नुकरानी ते लौंडी पैगंबर दे कोल चली गई। अल्लाह दा वास्ता तवज्जो मेरे वल, मैं अपना मसलक बयान करा, सैयद सैयदुल बशर दा पैगाम मैं तुहाडी खिदमत दे अंदर पेश करा। औरत मेरे पैगंबर दे सामने खड़ी है ते सब तो पहले नबी अलैहिस्सलाम ने की पूछया है? पैगंबर फरमान लगे, ऐन अल्लाह, दस अल्लाह दी जात किथे वे, दस अल्लाह दी जात किथे वे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कीता। दसके दे वासियो, अजकल दे बड़े बड़े रोशन ख्याल, बड़े बड़े चैनलों ते आने वाले एंकर जिन्हां नूं अज तक इस सवाल दा जवाब नहीं आया। एक बकरियां चारन वाली औरत नूं भी इस सवाल दे जवाब दा पता है, एक बकरियां चारन वाले नूं भी अल्लाह दी जात दा पता है। पैगंबर ने फरमाया, ऐन अल्लाह, दस अल्लाह दी जात किथे वे? उन्हें नहीं किया अगे अल्लाह, पीछे अल्लाह, बाएं अल्लाह, दाएं अल्लाह, गुल चला फुल चला, हर दिल च अल्लाह। ऐ अज सारे मुसलमान कहते ने इल्ला माशाअल्लाह, आंदे हर जगह ते अल्लाह। उन्हें नहीं किया हर जगह ते अल्लाह, उन्हें नहीं किया दिल च अल्लाह, उन्हें नहीं किया आगे पीछे दाएं अल्लाह। अशारत लस्समा, आसमान वाली इशारा करके कहने लगी, फिस्समा खैर जी गल मैं करनी चाहना। फिर नबी
अलैहिस्सलाम ने पूछा मन आना अल्लाह दा वास्ता दो जो मेरे वाल तासुब दी ऐनकां उतारो छोड़ो वहाबी देवबंदी बरेलवी झगड़े दलाइल दी दुनिया च आके मेरी गुजारिशां ते गौर फरमाना। पैगंबर ने फरमाया मन आना दस मैं कौन आ। इन्हें ए नहीं आखिया तुसी नूर मिन नूर अल्लाह जे, ए नहीं आखिया तुसी मुख्तारे कुल जे, ए नहीं आखिया तुसी मुश्किल कुशा जे, ए नहीं आखिया तुसी हाजत रवा जे, बल्कि औरत कहने लगी अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे फरमाया अंता रसूलुल्लाह लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। भाग पैगंबर अल्लाह भाग दे रसूल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन फातिहा फइन्नहा मुमिना औ कमा कान अलैहिस्सलाम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सियाबी नु आजाद कर दे, एदा अल्लाह दे बारे भी अकीदा ठीक है ते मेरे बारे भी अकीदा ठीक है। लोगां दा अल्लाह दे बारे भी अकीदा ठीक नहीं, आंदे ने हर जगह ते अल्लाह है। लोगां दा नबी अलैहिस्सलाम दे बारे भी अकीदा ठीक नहीं। साडी कॉन्फ्रेंस दा मकसद लोगो इस्लाह अकायद है, लोगां दे अकायद नु दुरुस्त करना है। आपने फरमाया इदा अल्लाह दे बारे भी अकीदा ठीक है, इदा रसूलुल्लाह दे बारे भी अकीदा ठीक है। फातिहा इन्हू आजाद कर दे, इन्नहा मुमिना ये ईमान वाली औरत है, ये इस्लाम वाली औरत है, ये सच्ची औरत है, ये जन्नती औरत है। ताई ते अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। आइए लोगों में एक दूसरी रिवायत सहीह बुखारी जो पढ़नी जाना, जरा तवज्जो मेरे वाल दरूद पाक जनाबे मोहम्मद सारे नहीं बोले जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इरशाद फरमाया है ओए लोगों जज्बात दा नाम दीन नहीं जे, अंधी अकीदत दा नाम दीन नहीं जे, जो मन चाहे ओदा इजहार करना दीन नहीं जे। दीन है जी अल्लाह दे कुरान दे मुताबिक अपने अकीदे बनाओ, पैगंबर दी सुन्नत ते हदीस दे मुताबिक अपने अकीदे बनाओ। हुदैबिया दा मौका नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिदों सुलह हुदैबिया दी शरायत नु लिखिया है, नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा कुरैश मक्का दा कासिद है ओने लिखन तो इनकार कर दिता है। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली नु फरमाया रसूलुल्लाह मिटा दे, सैयदना अली ने भी इनकार कर दिता है। इस मौके ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहि इन्नी रसूलुल्लाह अल्लाह दी कसम है मेरे अल्लाह पाक ने अपना रसूल बना के घल्लिया है। फिर सैयदना उमर दे बारे भी तुसी पढ़िया ना, जो नबी अलैहिस्सलाम ने सारियां शर्तां नु कबूल कर लिया, रवायत बुखारी अंदर हजरत उमर फरमांदे ने अल्लाह दे नबी पाक जी असी हक दे नहीं जी हक दे। फरमाया फिर इन्नी थले लगन दी लोड़ केड़ी है, इन्नी मादरत करके सुनो करन दी लोड़ केड़ी है। जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल अंदर आए, सुनो डसके दे बासियों नबी अलैहिस्सलाम ने की किया। आपने नहीं फरमाया मैं मुख्तारे कुल, आपने नहीं फरमाया मैं हाजत रवाम, आपने नहीं फरमाया मैं मुश्किल कुशावा। वही कुछ फरमाया जो सूरह तौबा दी 128 नंबर आयत अंदर अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर दी हैसियत को बयान फरमाया है, अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर दी असमत को बयान फरमाया है। आपने फरमाया उमर अपनी जुबान बंद कर लो, इन्नी रसूलुल्लाह मैं अल्लाह दा रसूल हां ते मैं अल्लाह दी वही तो बगैर नहीं बोलदा। और लोगों जेड़ा मैं तीसरा वाकया सुनाना चाहना, नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल ने अल्लाह दी वही तो बगैर नहीं बोल दे। जिन्नी देर तक अल्लाह दी तरफों वही ना इस सवाल का जवाब नहीं देंदे, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। मगर ना मैं चाहता सा 5-7 हवाले तुहाडे सामने मैं बुखारी जो पेश करदा कि नबी अलैहिस्सलाम कोलों मसला पूछया गया, फतवा पूछया गया, फसाकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे पैगंबर खामोश हो गए। जब तक अल्लाह दी तरफों वही नहीं आई उतनी देर तक पैगंबर ने जवाब नहीं दिता। मैं कचहरी बाजार अंदर सवाल करना चाहना, मौलाना साहब जो अल्लाह दे पैगंबर बगैर वही तो मसला नहीं दस दे, जो अल्लाह दे पैगंबर अल्लाह की तरफों दलील का इंतजार कर दे रहे, तुसी हुजरे अंदर बैठ के इन्ने बेबाक क्यों हो चुके थे, हुजरे अंदर बैठ के इन्ने जुर्मंद क्यों हो चुके थे, ऐसी चीजों को दीन क्या बना रहे थे जिन्हां दा शरीयत अंदर दीन अंदर सिरे तो तसव्वुर तक मौजूद नहीं। मेरे पैगंबर ने उन्नी देर तक वही आम तो बगैर मसला बयान नहीं किया जब तक अल्लाह पाक
پاک نے قرآن پاک نہیں اتاریا باہر سورت جڑی گل میں دسنی چاہنا سورہ توبہ دی 128 نمبر آیت سمجھ آ جائے عقیدہ توحید سمجھ آ جائے 128 نمبر آیت سمجھ آ جائے پیغمبر دی رسالت سمجھ آ جائے 128 نمبر آیت سمجھ آ جائے مسلک اہل حدیث سمجھ آ جائے منہج اہل حدیث سمجھ آ جائے فکر اہل حدیث سمجھ آ جائے فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں آئیے میں تیسرا موقع بخاری جو بیان کرا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد سارے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے توجہ میرے والدہ دا بھی میں اختصار کر دینا حضرت جابر دے والد عبداللہ جنگی احد دے اندر شہید ہوئے تے شہادت تو پہلے جنگی احد جان تو پہلے اپنے بیٹے نو آکھیا بیٹیا میریاں 9 بیٹیاں نے تیریاں 9 بہناں نے میرے تو بعد انہاں نہ زیادتی نہ کری انہاں نو پریشان نہ کری کدی انہاں دے دل چ خیال نہ اڑدا وی کہ کاش اے ساڈے ابو زندہ ہوندے تے ساڈیاں محبتاں دے شفقتاں دے ساڈے پیار دا خیال کردے میرے بیٹا جابر اپنیاں بہناں دا خیال کری اللہ تینوں کدی کڈ نہیں تیری کڈے گا دسکے دے پاسیوں میں تواڈے نال روحانی تربیتی گل بھی کرنی چاہنا میں نصیحت بھی کرنی چاہنا بہناں دا حق نہ ماریا کرو بہناں نو کدیاں گالاں نہ کڈیا کرو اللہ نہ کرے باپ فوت ہو جائے تے کلے دکاناں مکاناں دے کرائے نہ کھایا کرو اے بہن نو وی وچوں حصہ دیا کر بہن نو وی وچوں حق دیا کر واقعہ مقتضر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ دا قرضہ ادا کرنا ہے سارے نو قرضہ ادا کردے جا رہے ہیں کہ یہودی بڑا پریشان کردا ہے حضرت جابر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نبی علیہ السلام نو دسیا اللہ دے نبی میں بڑا پریشان یہودی دیاں کھجوراں دینیاں نے باغ اندر کھجوراں نہ ہون دے برابر نبی علیہ السلام اپنے مقروض دے غریب صحابی دے نال چل پیا میرے بھائی جان کدی ماڑے نہ نہیں چل پیا کرو کدی گناہگاراں غریباں دی بھی گل سن لیا کرو اے غریب مسلمان نو عزت دیو جے ایمان دی لذت لینا چاہندے ہو غریب مسلمان دا بھی حیا کریا کرو جے اسلام دی لذت لینا چاہندے ہو جے اللہ دے دین نال پیار کردے ہو کسے ماڑے دا کام نہیں کریا کرو نبی علیہ السلام مقروض دے غریب صحابی دے نال چلے او دے باغ اندر پہنچ گئے نبی علیہ السلام نے چکر لگایا ہے پھر نبی علیہ السلام نے اس باغ دے اندر کے خیمے وچ تھوڑا جہا آرام فرمایا ہے یہودی نو مل کے آکھیا بھی تھوڑی جی مہلت دے دیو یہودی بڑا خطرناک نہیں مندا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا لے یہودی آ گیا تے نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹے جٹے حضرت جابر تول کے کھجوراں دے رہے نے او دا قرضہ جڑا واپس اٹھا رہے نے سارا قرضہ اتر گیا ہے تے کھجور اندر ایک کھجور دی کمی بھی نہیں آئی ڈھیر اندر ذرا بھر کمی بھی نہیں آئی تے جدوں اے سارا معاملہ ویکھیا تو جو میرے وال تے حضرت جابر نے اے نہیں کیا تسی تے واقعی مختار کولو اللہ دے نبی تسی تے واقعی کرنی والے ہو تسی تے واقعی مشکل کشا جے تسی تے واقعی حاجت روا جے تسی تے واقعی اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بگڑیاں بنان والے دے تسی تے واقعی اولاداں دین والے دے حضرت جابر نے جڑا جواب دیتا ہے اے مسلک اہل حدیث ہے اے منہج اہل حدیث ہے حضرت جابر کہنے لگے اللہ دے نبی اشہد انک رسول اللہ اللہ دے نبی میں گواہی دینا تسی واقعی اللہ دے رسول ہو تسی واقعی اللہ دے پیغمبر ہو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم شرابی نہیں جے بنانا دین دے نام تے گمراہ کردا جے شیطان دا وار سمجھو جڑا پوائنٹ تے جڑی گل اج میں سمجھانی چاہنا اے محبت چ بندے نو گمراہ کردا جے اے عقیدت چ بندے نو گمراہ کردا جے ایک روایت میں غالباً صحیح البخاری اندر اور پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آگے ایک صحابی نے آکھیا اللہ دے پیغمبر فلاں بندے نے جہاد اندر بڑا کردار ادا کیتا ہے بڑے دشمناں نو جہنم واصل کیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے تے جہنم اندر جائے گا صحابی سن کے حیران ہو گیا پریشان ہو گیا انہیں تے دشمن دا مقابلہ بڑا کیتا ہے تے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم اندر جائے گا صحابی آندے نے میں ان دے پیچھے رہا میں ویکھیا دشمن نال لڑدا دشمن دا وار تلوار او دے لگی زخمی ہو گیا پھر جدوں تکلیف بڑھ گئی کہ انہیں خودکشی کر لئی جوانوں خودکشی
خودکشی لعنت جے. اور جوانوں خودکشی دا جنازہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے والے دا نہیں جے پڑھایا. اب تو غصے میں آ کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے, اگر مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. میرے ملک دے اندر خودکشی دی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. انہیں خودکشی کر کے اپنے آپ نو مار لیا, اپنے آپ نو ختم کر لیا تے جہنم دا ایندھن بن گیا ہے. جدوں یہ گل آ کے صحابی نے نبی علیہ السلام نو دسی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی انی لرسول اللہ. ایک روایت اندر میں فرمایا صحابی آگے کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ, اللہ دے نبی میں گواہی دینا تسی اللہ دے رسول ہو. آؤ لوگو اے دعوت اہل حدیث دے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. 128 نمبر ہے اندر گھراں جا کے لازمی پڑھیا جے. اینو زبانی یاد کر لو. یہ دی اندر نبی علیہ السلام دی عظمت دا بھی تذکرہ ہے, نبی علیہ السلام دی حیثیت دا بھی تذکرہ ہے. یہ دی اندر نبی علیہ السلام دے اوصاف دا بھی تذکرہ ہے. یہ دی اندر اہل حدیث دے منہج تے عقیدے دا بھی تذکرہ ہے. فرمایا عزیز علیہ ما انتم, لوگوں اپنے اندر نبوی خصلت پیدا کرو, نبوی خوبی پیدا کرو. فرمایا عزیز علیہ ما انتم. کوئی مسلمان تکلیف اندر آ جائے, دکھ اندر آ جائے تے اللہ دے نبی کو گوارا نہیں, اللہ دے نبی کو برداشت نہیں. بہن تڑپ رہی ہوئے, بھرا تڑپ رہا ہوئے, جماعتی تڑپ رہا ہوئے, مذاق کرنا ہے, مخول کرنا ہے, پریشان کرنا ہے, بغلا بجانا ہے. اللہ دی قسم ہے جڑا مسلماناں دا دکھ ویکھ کے مسلمان نو دکھی ویکھ کے خوش ہوئے او دا نبی پاک نہ کوئی تعلق. اچھا کئی لوگ نے ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں یہ نبی علیہ السلام نہ تعلق کیویں جڑ سکتا ہے, نبی علیہ السلام نہ رشتہ کیویں مضبوط ہو سکتا ہے. اپنا دل چاہیا کر جے رشتے داراں جماعتیاں مسلماناں نو ویکھ کے انہاں تکلیف ویکھ کے تیرا دل کڑدا ہے نا تے میں تینوں بشارت دینا تیرا پیغمبر نال پیار ہے, تیرا پیغمبر نال تعلق ہے, تیرا پیغمبر نال رشتہ ہے, تیرا پیغمبر دے نال ناتا ہے, تیری پیغمبر دے نال عقیدت ہے. کہ جے اپنے رشتے داراں جماعتیاں بھراواں مسلماناں نو ویکھ کے انہاں دی بالدی تے جے تو تیل چھڑکنا ہے, جے انہاں دے زخماں تے ظالماں نمک پاشیاں کرنا ہے, تانے مارنا ہے, استغفر اللہ الیاذ باللہ, پھر اللہ دی عزت دی قسم تو نبی پاک دی آمد دا مقصد نہیں سمجھیا, تو پھر نبی پاک دی بے صدا مقصد نہیں سمجھیا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. نبی علیہ السلام دی بڑی خواہش ہے کہ لوگ اللہ دی جہنم تو بچ جان, لوگ شرک تو بچ جان, لوگ خرافات تو بچ جان. اگر نبی علیہ السلام نہ پیار کر دیو نا, سالانہ سیرت سید البشر کانفرنس ایک پیغام ہے, اللہ دے بندو ایک تربیت ہے, اللہ دے بندو ایک فکر اور منہج ہے. اگر پیغمبر نال پیار کر دیو پھر اپنے دل اندر ایک شدید محبت پیدا کرو کہ میرا بھائی نمازی بن جائے, میری ہمشیرہ نمازی بن جائے, میرا فلاں بھائی توحید پرست بن جائے. لیکن ساڈی حالت ہے جدوں کوئی ساتھی ملے نا اسی سارا کچھ پوچھنے ہیں, بھاجی کی حال ہے, تہاڈا کی حال ہے, سفر کیسا رہا ہے, گھریاں دا کی حال سی, رشتے داراں دا کی حال سی. ایماندار نہ دسو کدی اسی پوچھیا بھاجی نماز پڑھی جی, بھاجی گھر دے نماز پڑھتے ہیں, بھاجی بچے نماز پڑھتے ہیں. اور لوگوں انہوں سیٹل آندے ہو جڑا لکھاں کماوے, انہوں سیٹل آندے ہو جڑا کروڑا کماوے, نماز پڑھے نہ پڑھے, لوگاں دے حق دے نہ دے, دین دی تڑپ رکھے نہ رکھے. میں باشداف الفاظ اندر بات آنا, بے نماز بندہ, ظالم بندہ, سود خور بندہ اللہ دی قسمیں سونیاں دے چمچیاں چ بھی کھاوے تے سیٹل نہیں جی ہو سکتا. سیٹل ہو جائے جڑا آپ بھی 5 ٹائم دی نماز پڑھدا ہے, جہدیاں بچیاں بھی 5 ٹائم دی نماز پڑھدیاں نے. سیٹل ہو جائے نور ویلے جڑا آپ بھی اٹھدا ہے تے جہدے بچے بھی اٹھدے نے. سیٹل ہو جائے جہدا بچہ نخبۃ الحدیث پڑھدا پڑھاوندا ہے. سیٹل ہو جائے جہدا بچہ بخاری پڑھدا پڑھاوندا ہے. اگر تسی دین نال پیار کردے جے اپنے ضلع سیالکوٹ دے مدارس کو آباد کرو, اپنے پانجی, اپنے بھتیجے, اپنے جوان بچے, ننے منے بچے, انہاں دا رخ مدارس کی طرف کرو. جویں کہ میں شروع دے اندر عرض کر چکے ہیں, سوشل میڈیا تے آ کے شرک نو قرآن چو ثابت کیتا جا رہا ہے, بدعت نو قرآن چو ثابت کیتا جا رہا ہے. اپنے اندر نبوی صفت پیدا کرو. کوئی مسلمان تکلیف اندر ہوئے حت المقدور ادنا دامن کریا کر, حریص علیکم, اپنے دل دے اندر شدید خواہش رکھیا کر. یہ کسی طرح نمازی بن جائے, کسی طرح حرام چھڑ دے, کسی طرح
ظلم چھڑ دے. ویسے غور کریا کرو اہل حدیثو, اللہ نے تانوں توحید دے کے نا نبوت دی ذمہ داری تواڈے مودیاں تے اللہ پاک نے رکھ دتی ہے. نبوت والی ذمہ داری اللہ دے بندو, اگر تسی رب دی زمین تے نہ ہو, توحید نظر نہ آوے, سنت نظر نہ آوے, سنت دی خیرت نظر نہ آوے, چپے چپے تے شرک, چپے چپے تے بدعت, اگر اللہ دی زمین تے اور بالخصوص ملک پاکستان اندر توحید زندہ ہے, تہاڈی وجہ تو زندہ ہے, سنت زندہ ہے, تہاڈی وجہ تو زندہ ہے, بدعت حد ہے, تہاڈی وجہ تو ہے. ہر فرد و بشر جتوں تک میری آواز جا رہی ہے, عالم جیسا کردار ادا کرو, مولوی جیسا کردار ادا کرو, امام جیسا کردار ادا کرو. اپنے علماء کو جو سن دے جے, نگر نگر گلی گلی گھر گھر پیغام پہنچایا کرو. اور آئیے میں پیغمبر دی آخری دو صفتاں انہاں دی تھوڑی جی تفسیر کرنی چاہنا. فرمایا میرے پیغمبر عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اور آخر تے پیغمبر دے بارے کی فرمایا ہے, فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام مومناں نال پیار کردے نے, تسی بھی نمازیاں نال پیار کریا کرو, تسی بھی حاجیاں نال پیار کریا کرو, دینداراں نال پیار کرو, علماء نال پیار کرو, طلباء نال پیار کرو, کافراں والی بولی نہ بولیا کرو, یہودیاں والی بولی نہ بولیا کرو. نبی پاک تے مومناں مسلماناں نال پیار کردے نے, تے اج مسلمان ہو کے مدارس دے خلاف زباناں کھولدا ہے. ننھے منھے بچے جڑے صبح تو لے کے شام تک قال اللہ قال رسول پڑھدے نے, انہاں نوں حقارت دی نظر ویکھنا ہے. میرے کو وقت نہیں, ورنہ میں واقعات بیان کرتا ہے. کہ چھوٹا جا واقعہ تانوں سناواں. میں ایک بندے دے بارے پڑھیا ہے, آندا میرے تے بڑے دکھ آئے, بڑیاں پریشانیاں آئیاں. میں پتہ کی کردا سا, میں نا ضرورت دا صدقہ خیرات مدرسے چ لے جانا سا, تے حفظ دے چھوٹے بچیاں دے ہاتھ چک کے آسمان ول کر دینا سا. تے میں آنا سا, بچیوں میرے لیے دعا کر دیو, اللہ میری زندگی بھر دے گناہ معاف کر دے. مینوں نہیں یاد انہاں بچیاں نے میرے لیے دعا کیتی ہوئے, تے اللہ نے میرے لیے رحمت دے دروازے نہ کھولے ہون. او لوگوں مومناں نہ پیار کرو, مومناں نہ پیار کرنا نبوی صفت ہے. عقیدہ بھی الحمدللہ اہل حدیث بیان کردا ہے, تربیت بھی اہل حدیث بیان کردا ہے, سیرت بھی اہل حدیث بیان کردا ہے. پیغمبر اللہ دے رسول نے مشکل کشا, حاجت روا, گنج بخش, گنج شکر نہیں. پیغمبر علیہ السلام بگڑیاں بنانے والے نہیں, اولاداں دین والے نہیں. اللہ دے رسول نے, اللہ دی وحی دے پابند نے. اگر پیغمبر پیار کرنا ہے, اپنی محبت عقیدت پیغمبر سیرت پیغمبر دی حدیث کے مطابق کر. کتاباں دے اندر لکھنا بھی ہے کہ 3 صدیاں تک یہ معاملہ نہیں ہویا. پھر قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے بدعت قرآن چو ثابت کرنا ہے, بدعت سنت چو ثابت کرنا ہے, بدعت حدیث چو ثابت کرنا ہے. اور آخری میرے پیغمبر دی صفت فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیغمبر پیار بھی کردے نے, مومناں تے رحم بھی کردے نے. آؤ لوگو مومناں تے رحم کرنے والے بن جاؤ. پیغمبر نماز پڑھاندے سن, بچے دے رون دی آواز آندی سی, پیغمبر نماز چھڑ دیندے سن, مختصر کر دیندے سن. تے تم بہن روے, ماں روے, بھائی روے, تے اپنی ضد نہیں چھڑدا, اپنی ضد دا پکا ہے. یاد رکھیو ڈسکے دے باسیو, سنگ دل بندے دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں جے, بے رحم بندے دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں جے. میں جواریاں دی گل نہیں کردا, شرابیاں دی گل نہیں کردا, ڈکیٹاں دی گل نہیں کردا. تے میری گل دا غصہ بھی نہ کریو. بڑے بڑے دین دے ٹھیکیداراں نوں مار بج گئی جے, انہاں دے دل پتھر نالوں زیادہ سخت جے, پہاڑ نالوں زیادہ سخت جے. اور انہوں نے بڑے بڑے معصوم چہریاں دیاں مسکراہٹاں چھینیاں, اور بڑیاں دے دلاں نوں دکھ نہ بھریا. اے تانوں نبی پاک دی حدیث یاد نہیں؟ حسن درجے دی روایت ہے, امام البانی نے بھی حسن کیا ہے. فرمایا ایک بندہ میری مسجد چ آ کے 20 یوما 20 دن اعتکاف بیندا ہے. ایک بندہ کسی مومن بندے دے دل نوں خوشی نہ بھر دیندا ہے. فرمایا ایک بندہ 20 دن مسجد نبی چ اعتکاف بیٹھا ہے, ایک بندے نے ایک مومن بندے دے دل نوں خوشی دے نال بھریا ہے. اج نے دل خوشی نال بھریا ہے نا, یہ اجر بھی زیادہ ہے, ثواب بھی زیادہ ہے, تے جنت دے اندر درجہ بھی زیادہ ہے. میں پھر تلقین کراں گا 128 نمبر سورہ توبہ دی آیت, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہر جوان نو یاد ہوئے, ہر بوڑھے نو یاد ہوئے, ہر بچے نو یاد ہوئے. عقیدہ توحید ہے, تربیت ہے, سیرت ہے, اہل حدیث کا منہج ہے, اہل حدیث کی دعوت ہے. اللہ دے حضور میں دعا کرنا, اللہ کتاب و سنت کے عقیدے تے زندہ رکھ کے اسی عقیدے تے اللہ موت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.